বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হ'ল স্পীকাৰ। সিটো আমাৰ CID নিচিনাই কাম কৰি আছে। সি BJPত গ'লে কি হ'ব? সব ইনফৰমেশ্যন আমি BJPয়ে ভিতৰত কি আলোচনা হৈছে হোৱা নাই বা কি সিদ্ধান্ত লৈছে লোৱা নাই, এইবিলাক গোটেই খবৰটো বিশ্বজিৎৰ পৰা পাই আমি। কি ভাবি কৈছে মইতো নাজানো। थारैनो बिश्वजित दैमारी बिथाङा BPFनि सासे CID महरैसो थांनाय माखासे गोबाव बोसोर सिगाङाव BJPआव जइन जाहैमारगोना बा जइन जाहैमारदोंमोन ना, नैबे बाथ्राखौ लानानै हाग्रामा बिथाङा माखासेखिनि बाथ्रा बुंनो, जायनिखि बिथाङा BJPआव जिबायदि बिबानाव मावनानै दङ, बियो CID महरै BPFनि CID महरै खामानि मावगासिनो दङ। BJPआ जेसेबांखि खामानि मावनो थाखाय प्लान पलिसि लाया मानो बेफोरनि खौरांखौ दैथायो। नैबेबायदि माखासे बाथ्रा बुंनाय, जाय भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै होनो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सारा मा बुंखो आरो लोगोसे बिनि फिननाय महरै बिश्वजित दैमारीया मा बाथ्रा बुंखो, आं भिडिअखौ जोबजासे होनो थांगासिनो दङ। थ' गोबां माने साननो गोनां लागाना, बिनि गेजेरावहाय सोरबा सोरखौबा दैदेनगिरिया जिहेथु मोनसे दोलोआवनो ज' दंमोन आरो बेनिफ्राय सोरबा दैदेनगिरिया गावस्रानानै थाङोब्ला बिनि सायाव गाज्रि माखासे बाथ्रा बुंथिनाय, सोंखारिनाय, एलिगेसन लागायनानै होनाय, जों बेखौ जोंनि बर'नि खायफा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव नुबाय थादों। दा बेनि गेजेरावहाय बायसान्सआव जुदि जाय बिश्वजित दैमारी आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानानै दङ, बिथांखौ BJP दोला गोख्रों सिद्धान्त लायोब्ला सेबोब्ला मा जागोन, नैबेबायदि बाथ्रायाबो साननो गोनां। जिहेथु दासिमाव गोबां बोसोर बिथाङा जइन जाहैनानै खामानि मावगासिनो दङ, बिनि गेजेराव CIDसो, नैबेबायदि बाथ्रा बुंजानांगौआबो थामसा नङा होमबा? बिनि गेजेरावहाय रावनिबो जानानै आं बाथ्रा बुंनो थाङा। जिहेथु जोंनि राजखान्थिया जिबायदि थासारि लेभेलाव थांगासिनो दङ, माने बबेबा बिथिङै नायोब्ला एकदम खोनासंजाथावाबो, बबेबा बाथ्राफोरखौ जिहेथु लाबोयोब्ला सावरायलायोब्ला माने जाथावै बाथ्राफोरखौबो जिबायदि नंगौ बायदि फुनदेरनाय, गाब होदेरनाय, बेबायदि थासारिया सोलिगासिनो दङ। दा गोलावथार बाथ्रा बुंनो नाङा, सोरखौबा स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला दाय गोनां जायो। बेनिखायनो गेजेरनि जानानै जि बाथ्राखौ बुंदों बेखौ फोसावनानै होबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि गेजेरजों जि मोन्दांथि बेखौ फोरमायहर। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হ'ল স্পীকাৰ। সিটো আমাৰ CID নিচিনাই কাম কৰি আছে। সি BJPত গ'লে কি হ'ব? সব ইনফৰমেশ্যন আমি BJPয়ে ভিতৰত কি আলোচনা হৈছে হোৱা নাই বা কি সিদ্ধান্ত লৈছে লোৱা নাই, এইবিলাক গোটেই খবৰটো বিশ্বজিৎৰ পৰা পাই আমি। এই আমাৰ CID বিশ্বজিতে আমাৰ দলৰে ৰাজ্যসভাৰ MP আছে না। আপোনালোকে ভাবিছে নেকি বিশ্বজিতে অৰিজিনেল BJP? আমাৰ CID। তেওঁ সব ক'ব পাৰে, একো নাই। দেউতাই ল'ৰাক যিকোনো কথা ক'ব পাৰে। এতিয়া তেওঁ কি ভাবি কৈছে মইতো নাজানো, কি ভাবি পেলাই কৈছে। আৰু যদি CID হয় এতিয়াই ৰাইজক জনাব নালাগিছিল। এতিয়াৰ পৰা CID গিৰি কৰাটো মোৰ বন্ধ হৈ গ'ল আৰু আজিৰ পৰা। কোনেওতো এতিয়া আচল কথা মোক নক'ব, কাৰণ আচল কথা ক'লে আৰু এইফালে মই জনাই দিম। কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰে মই সন্মান দিওঁ। তেওঁ নেতা আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে BTC গঠন হৈছিল। গতিকে তেওঁ আমাক যিয়ে নকওক সেইটো একো নাই। আৰু হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া মাজে সময় ধেমালি চুৰত এইবিলাক কথা তেওঁ কয়, মানে তেওঁ তেনেকুৱা কৈ ভাল পায়। গতিকে আমাৰ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া সেইটো কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ এনে নিজৰ কিবা হিচাপে কৈছে। গতিকে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই।